Talog siya, tapos... Time out. Donkey! No, it's... Malapit na. Peter Griffin daw! Donkey Kong. Tapos, Unggoy! isa. Ano ba? Unggoy! Describe yun. Yun! Tapos, yung donkey na nagano. No. And then, Only donkey! si Alvin. Natawa ko. No. Okay. Ano yung first? Oh, yun yung first word. Wala na, tapos na. Ganun kasi ako ganun. Ano ba yun? Humps! Donkey, humps! Camel. Camel, 5 humps! seconds. Humpback-whale! Caramel, humps! Bakwil. Unggoy! Sabihin nyo na. Manyakis na unggoy! Ano yan? Wait, you have to okay, kasi ikaw yun eh. Bakit ako? Manyakis na unggoy! Manyakis na kulina! 1, 2, 3. Manyakis na ipis! Manyakis na pagayo! Manyakis na pagayo! Kaya mo naman! Bakal mo yun! Bakal mo yun! Manyakis kasi! Manyakis! Sino ba nagsulat nito? Hindi kasi yung ginagamit namin sa ano, yung ginagamit namin sa barnyard. Yeah.